नबी जब मुस्कुराते तो तारे चमकने लगते, मेरे नबी जब बोलते तो फूल झड़ने लगते। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आज मैं आपके सामने नबी की शान पर कुछ गुफ्तगू करूँगी। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए महबूब, हमने तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं तेरा ज़िक्र बुलंद करूँगा, बल्कि ये कहा कि हमने तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि तेरे ज़िक्र करने की वजह से उसका ज़िक्र बुलंद हुआ था। मैं ये नहीं चाहता कि तेरे तज़किरे का मोहताज कोई ख़तीब हो, तेरे चर्चे का मोहताज कोई वाइज़ हो, तेरी सीरत लिखने के लिए कोई मुसन्निफ़ हो। ए मेरे महबूब, ए मेरे प्यारे महबूब, वज़्ज़ुहा के चेहरे वाले महबूब, वल्लैल के ज़ुल्फ़ वाले महबूब, मैंने तेरे ज़िक्र को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि किसी का भी नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा मैं अपना कानून भी बदल लूँगा। जैसा तू चाहेगा मेरा महबूब, मैं वैसा ही कर दूँगा। अगर तू कहेगा ये दरख्त चल कर आए तो मैं चला दूंगा। अगर तू कहेगा चांद के 2 टुकड़े हों तो मैं कर दूंगा। अगर तू कहेगा अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां बोले, मैं बुलवा दूंगा। अगर तू कहेगा अबू लहब के बेटे को दरिंदे चीरे तो मैं चिरवा दूंगा। अगर तू कहेगा क़िबला बदल दिया जाए तो मैं बदल दूंगा। अल्लाह ने इतना आला बनाया हमारे नबी को। नबी पहले भी आए, जो नबी पहले आए अल्लाह ने उनको भी बहुत कुछ दिया, लेकिन अपने महबूब को तो वो सब कुछ दे दिया जो दामने रिसालत में था, जो दामने नबूवत में था, जो दामने हिकमत में था, जो दामने फसाहत में था, जो दामने बलागत में था, क़यादत में था, अमानत में था, सदाकत में था। सब कुछ नबी को दे दिया। पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मूसा से कहा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लाठी है, डंडा है। तो इरशाद हुआ इज़रिब बिअसाकल बहर, अपनी लाठी को समुंदर पर मारिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को समुंदर पर मारा। जैसे ही लाठी को मारा समुंदर फट गया, समुंदर के 2 टुकड़े हो गए। ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। और इधर मेरे नबी को देखिए, मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। समुंदर फटा जब लाठी उस तक पहुंची और चांद के 2 टुकड़े हुए। आका की उंगली चांद तक नहीं पहुंची, बल्कि इशारा कर दिया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अल्लाह ने बता दिया कि मूसा तेरी नबूवत वहां तक जहां तू पहुंचे। ए मेरे महबूब, तेरी नबूवत वहां भी जहां तू ना पहुंचे। अल्लाह के रसूल की गुलामी में सुकून है, अल्लाह के रसूल की गुलामी में इज्जत है, अल्लाह के रसूल की गुलामी में अजमत है, अल्लाह के रसूल की गुलामी में हुर्मत है, अल्लाह के रसूल की गुलामी में सुकून है। दुनिया का वो आर्जी सुकून नहीं, वो अब्दी सुकून है। जाओ जाकर ज़ैद बिन हारिसा से पूछो वो कैसा सुकून है। जब ज़ैद बिन हारिसा बिकते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को ख़रीद लिया। जब हज़रत ज़ैद के वालिदैन को पता चला कि हमारा बेटा मुसलमानों के नबी के पास है, तो वो सोचने लगे कि बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी हमें, तो उनके पास अपने बेटे को लेने के लिए बहुत कुछ देना पड़ेगा। हज़रत ज़ैद के वालिदैन हमारे नबी के पास आते हैं और आकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हमने सुना है आप बड़े शफीक हैं, बड़े करीम हैं, हमसे ज़्यादा वसूल ना कीजिएगा, हमसे ज़्यादा मुआवजा ना लीजिएगा, आप हमसे इतना ले लीजिएगा जो आपने हमारे बेटे को ख़रीदते वक्त अदा किया था। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया, ए ज़ैद। ज़ैद बोले, लब्बैक या रसूलल्लाह। ज़ैद आपके पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद से कहा
اے زید کیا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ حضرت زید بولے جی ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے فلاں رشتہ دار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید سے کہتے ہیں اے زید اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ، میں تمہارے گھر والوں سے کچھ قیمت نہیں لوں گا، کچھ بھی معاوضہ نہیں لوں گا۔ تو اب حضرت زید کا جواب سنیے، حضرت زید کیا کہتے ہیں؟ تڑپ اٹھے، چلانے لگے، رونے لگے، یہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ تو زید کے والد کہتے ہیں اے بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ وہاں تیرا باپ ہے، یہاں تیرا باپ نہیں، وہاں تیری ماں ہے، یہاں تیری ماں نہیں، وہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر نہیں، وہ تیرا وطن ہے، یہ تیرا وطن نہیں، وہاں تیرے رشتہ دار ہیں، یہاں تیرے رشتہ دار نہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو کہی زید کے والد نے کہ تم یہاں غلام ہے، وہاں تو آزاد ہے۔ حضرت زید بولے اے والد میں نے تجھے پہچان لیا، چچا تجھے بھی پہچان لیا، میری ماں کو میرا سلام دینا، اور سن جو مزہ مجھے محمد کی غلامی میں ہے وہ تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسا جواب دیا حضرت زید نے کہ وہ سن کر حیران رہ گئے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو حسین بنایا اور ہمارے نبی کو احسن بنایا، اوروں کو کامل بنایا، ہمارے نبی کو اکمل بنایا، اور نبی کو شریف بنایا، ہمارے نبی کو اشرف بنایا۔ اگر ہمارے رب کے پاس کچھ اور بھی ہوتا وہ بھی ہمارے نبی کو دیتے۔ وہ جو پہلے آئے وہ صرف رسول، ہمارے نبی رسولوں کے رسول، وہ جو پہلے آئے وہ پیغمبر، ہمارے نبی پیغمبروں کے پیغمبر، وہ جو پہلے آئے وہ نبی، ہمارے آقا نبیوں کے نبی، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، ہمارے آقا کے نبوت کے بعد ختم نبوت، وہ جو پہلے آئے ان کی نبوت ذاتی، ہمارے نبی کی نبوت طفیلی، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، ہمارے نبی کے لیے کلام اللہ، وہ جو پہلے آئے ان کے لیے صفے، ہمارے نبی کے لیے مصلی، سب کچھ دیا اللہ نے آپ کو۔ سامعات، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو میں نے راستے میں دیکھا کہ جو بھی پتھر آتا وہ آقا کو سلام کرتا، جو بھی مٹی آتی مٹی کا ڈھیر آتا وہ بھی آقا کو سلام کرتا۔ اللہ نے آقا کو کیا نہیں دیا، اللہ نے آقا کو کیا کیا دیا اور کتنا دیا۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم بتا نہیں سکتے، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے آقا کو کیا نہیں دیا۔ ہاتھ رکھو کسی عظمت پر، ہاتھ رکھو کسی شان پر، ہاتھ رکھو کسی رتبے پر، ہاتھ رکھو کسی صداقت پر۔ اللہ نے آپ کو کیا نہیں دیا، بلکہ اللہ نے تو اعلان کر دیا انا اعطیناک الکوثر۔ ہاتھ رکھو کسی عروج پر، ہاتھ رکھو کسی معراج پر، ہر رفعت و بلندی، عروج، معراج، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا۔ اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو آسمان کو عروج ملتا، اگر وہ دھرتی پر بیٹھتے تو دھرتی کو سکون ملتا، میرے آقا کو پسینہ آتا تو گلشن کھل اٹھتا، میرے نبی جب مسکراتے تو تارے چمکنے لگتے، میرے نبی جب بولتے تو پھول جھڑنے لگتے۔ جسے محبت کی نظر سے دیکھے وہ صحابی بنے، جس سے نکاح کرے وہ ام المومنین بنے، جسے چومے وہ حسین بنے، جسے میرے نبی مصلی دے وہ صدیق بنے، جسے میرے نبی جھنڈا دے کر میدان میں بھیجے وہ حیدر بنے، جسے میرے نبی چومے وہ حسین بنے، اور جسے اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھائے وہ سیدنا حضرت بلال بنے۔ اللہ نے اپنے خزانوں میں سے اعلیٰ چیز کو چنا اور اس سے نبی کو بنایا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ کرام غزوہ خندق کھود رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کسی نے بھی کئی دنوں سے نہ تو کھانا کھایا، نہ تو ان کو کچھ کھانے کو ملا، نہ پینے کو ملا، بھوکے پیاسے خندق کھودتے رہے۔ صحابہ کرام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، ہمارے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔
कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहीं से कुछ गोश्त का टुकड़ा मिला और थोड़ा सा आटा मिला। वो दौड़े दौड़े हमारे नबी के पास आए और पास आकर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आज आपका खाना मेरे घर पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए जाबिर, कितने बंदे साथ लाऊं? हज़रत जाबिर ने कहा, या रसूलल्लाह, 2-3 बंदे, थोड़ा सा गोश्त है, थोड़ा सा आटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को बुलाया और बुलाकर कहा कि इस पहाड़ पर चढ़ जा और चढ़कर ऐलान कर दे कि तमाम सहाबा का खाना जाबिर के घर। 1300 सहाबा थे और हज़रत जाबिर 2-3 बंदों की दावत कर गए थे। जब हज़रत जाबिर को ये बात पता चली, वो बहुत परेशान हुए। अपनी बीवी के पास गए और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा कराम को लेकर आ रहे हैं। उनकी बीवी ने पूछा, आपने कितने बंदों को कहा था? वो बोले, 2 या 3 बंदे बस। तो आपकी बीवी ने कहा, तो ये अल्लाह के रसूल ने खुद दावत दी है क्या अपनी तरफ से? वो बोले, हाँ। तो हज़रत जाबिर की बीवी कहती हैं, तो आप क्यों परेशान होते हैं? आप क्यों घबराते हैं? या तो बुलाने वाला जाने या फिर खिलाने वाला जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर के पास तशरीफ़ लाए और कहा, ए जाबिर, ये मेरी चादर लेकर चले जाओ और अपनी बीवी से कहो इसको आटे पर ढक दे, इसको आटे के ऊपर रख दे और इसके नीचे से आटा निकालती रहे और रोटी पकाती रहे, और जब तक मैं ना आऊँ हांडी के ऊपर से ढक्कन मत उतारना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वो चादर आटे के ऊपर ढकी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हांडी का ढक्कन खोला और अपना लुआबे दहन को हांडी में डाला। 1400 सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया, सालन भी बच गया, आटा भी बच गया। ये थी हमारे नबी की बरकत। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को आला बनाया, अपने खजानों में से कोई आला चीज़ को चुना और उनसे हमारे नबी को बनाया। अगर मेरे रब के पास कोई और आला आँखें होती, वो भी मोहम्मद को देता। अगर रब के ख़जानों में कोई आला जुल्फ़े होती, वो भी नबी को देता। अगर रब के पास कोई आला चेहरा होता, वो भी नबी को देता। अगर रब के पास कोई आला सीना होता, वो भी नबी को देता। अगर रब के पास कोई आला किताब होती, वो भी नबी को देता। अगर रब के पास खतीजा, आयशा, सौदा, मैमुना, अगर इनसे आला कोई और होती, वो भी नबी को देता। अल्लाह ने आपको बहुत हसीन व जमील बनाया। आपको जो सहाबा कराम दिए, वो भी आला दिए। आपकी बीबियां भी आला थी, आपके बेटे भी आला थे, आपकी बेटियां भी आला थी। हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपको आला दी। इतना हसीन व जमील बनाया कि कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर तो औरतों ने, जो मिस्र की औरतें थी, उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया। अगर वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती तो वो अपने जिगर काट बैठती। इतना हसीन व जमील बनाया अल्लाह ताला ने। यहीं पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।